The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Galacia 6:5 kay ang tagsa katawo magdala sang iya kaugalingon nga lulan. May isa pa ka kinaugali nga tam-an gid kaiwat sa aton subong nga panahon, amo ini ang ginatawag naton pagkatampad. Ang pagkamaminatud-on o kung ining pulong bala nga ginagamit naton loyalty. Sa sininga kalibutan, tungod lang sa sweldo kung kaisa, hindi na kita nangin tampad sa aton nga kompanya o kon sa boss nga sa diin aton nga ginatrabahuan. Tungod lang sa konflikto ang duha ka suod nga mag-abyan halin pa sang kabataan sila, halin pa sang elementary sila, gulpiada lang nadula. Ang isa ka mag-asawa tungod lang sang mga butang nga hindi nila maasikaso dali-dali. Ayan tungod sa problema sa kwarta o kon problema dira sa pagsinalayo sa balay, nadula na ang ilang ginsaad sa isa kag isa till death do us part. Ti amo ini ang kinanglanon naton subong nga panahon. Ang pagkamaminatud-on, ang pagkamatampad, hindi lamang sa aton trabaho, hindi lamang sa aton nga pag-abyanay, bisan pa sa aton nga pag-asawhay, ilabi na gid sa aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. Amo na iya kung lang taon naton, ano ang pagpangkat dira ni Paul sa kay Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Be thou an example to the believers. Kag ang ina nga bersikulo kung padayonon naton, tanan-tanan ina nga mga ginapanghambal dra ni Pablo sa aton, nagapahayag ina nga dapat mahintampad kita sa aton Ginoo. Ang aton Ginoo nga ginhalad niya ang iya kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo sa katubasan sang aton makasalanan, nga paagi sini may ara kita kasiguruhan sang kabuhi nga walay katapusan, kaupod sa iya nga ginrian tubtub sa katubtuban. Ti ini nga kalantahon kabay pa nga makahatag ini sa aton sing dugang pagid nga pagpangangkat ilabi na gid sa panglakato naton upod sa aton nga Ginoo, nga mangin mainabyanon kita sa tanan. Ayan, kaaway man na o kung sa makatawhan nga wala gid sa may nagaabyan sa ila, mangin may natagon kita kag kalipatan naton kung anong ginahatag naton sa ila, mangin mapainubuson kita agod nga may baluan naton ang aton nga mga kaluyahon sa kabuhi naton. Ti inita na tanan mahimo naton ini pagi sa bugay sang Ginoo. Kag kung may isa pa kabutang nga ginatudlo ang Biblia sa aton, tun-an naton nga maintampad kita sa pagtawag sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang mga Kristohanon. Ining pulong bala nga Christian, kung isasaon naton, masapuan naton ini nga una ini nga gingamit nga pulong sa mga katauhan digto sa Ginoo sa kasulatan sang mga binuhatan, the Book of Acts. Kag nga ang pulong gali Christians, ang butsilin sila followers of Christ. Kung sa aton pa ginailog nila, ginasunod nila, ginakopya nila ang kabuhi pagtulunan ni Kristo Jesus. Kag ang isa
sa mga dako nga butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo nga ang aton Ginoong si Kristo nangin matinumanon sa kabubuton sang amay, ila binigid sa pagpahayag niya sang iya nga paghalad sa iya kabuhi digto sa krus sa Kalbaryo. Kagina nga kinaugali sang aton Ginoo, dapat man aton ina pagasundon. Mangin matampad man kita sa pagtuwag sa aton sa kaluwasan kag sa pag-aragdan. I would be true. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an subong, no? Amo ang pagpahangkat diri nga ginsaysay ni Pablo sa aton sa Galacia Kapitulo 6. Kag ang isa diri kakamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako ginmanduan kita sang Ginoo nga magpanglakaton nga may kaisog sa kalibutan nga puno sang gamo kag puno sang walay kapaturan. Paano? Ang isa diri, amo nga ikaw kag ako dapat mangin mabinuligon kita. Kasi tion nga magbinuligay kita sa isa kag isa, may ara kita kaisog sa pagatubang sang sini nga kalibutan sa aton nga pagpangabuhi. Be helpful. Kag sa aton nga natun-an, may mga lain-lain gali nga mga katawhan o kon mga utod naton sa sulod sa aton iglesia nga dapat naton pagabuligan. Amo ina ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Subo nga ikaw kag ako, may mga tinion nga dapat gid kita magbulig, kag may mga tinion man nga kita man ang buliligan. Anuman ang kahimtangan naton, dapat ipakita naton ang aton gali nga pagtuluhan. Amo inang ginasaysay diri ni Pablo sa aton, no? Kag isa bala ka butang makita naton diri, amo nga may nagakalain-lain nga mga tumuluo nga ikaw kag ako dapat naton buligan. Ang una diri, amo ang utod naton nga naulog sa pagpakasala. Kag ang aton gali nga katungdanan sa iya, amo nga buligan naton siya nga mapasag-uli hindi lamang sa aton nga Ginoo kun indi sa mga katawhan nga nahimuan niya man sang sala. Amo ina makita naton sa Biblia. Ikaduha diri, ang aton utod nga ginabug-atan. May mga dalagko nga mga problema pagpangangkat pagtilaw nga ginatubang ang ini nga utod naton. Kag kun sa iya lamang indi niya dali-dali nga masarangan nga magakwat sa sini nga mga problema sa iya kabuhi. Kag kinanglano naton siya nga buligan. Amo ni makita nato sa pulong sa Ginoo. Agod nga paagi sini makatag man sang alibyo, bulig sa iya nga mapaganhagan ang iya nga pagpanikasog. Ti ang ikatatlo diri kag amo ning aton ni ginatun-an, ang utod naton nga nagpabugal. Ginpakataas ni iya ko galingon labaw pa sa matutuod nga kahimtangan niya tani. Nagpakasin-o siya nga hindi masisisin-o. Amo nang hambal dira ni Pablo sa aton. Kung sa aton pa na overvalue niya ang iya kaugalingon. Ti amo ini ang sitwasyon diri. Karon ano yang solusyon nga makita naton ginambal diri ni Pablo sa aton? We are to teach him. We are to help him to what? To re-examine his attitude, especially with regards to his spiritual service. Ang na makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Sa umanang solusyon niya dira. Kag nga ang isa ka butang nga aton nga nasapuan kag natun-an, amo nga lantaw niya ang iya nga pagpangalagad indi suno sa iya nga pagkumparar sang iya pagpangalagad sa pagpangalagad sang iban nga mga tumuluo. Hindi niya pag-ikumparar ang kahimtangan niya sa kahimtangan sang iban nga mga tumuluo kapag katapos sinay maghukom siya.
Kung lantawon naton sa Biblia, ang ginambal diri sa aton, amo nga lantawon niya dapat subong man kita. Amo man ang ginalagay sa aton, nga lantawon naton ang aton nga pagpangalagad suno sa bugay nga ginhatag sang Ginoo sa aton kag suno sa hiyas nga ginhatag niya sa aton. Gani kung lantawon niya naton gali sa Biblia, walay sapayan ikaw kag ako hindi na paghukman sa aton ni sala, kay ang aton ni sala nahukman na didto sa krus sa Kalbaryo. Apang hukman ang aton nga pagpangalagad. Hindi ni nga pagkatapos nga mahukman naton nga pagpangalagad, dra na may baluan naton kung diin kita magadto, kung mapaimperno kita o kung mapalangit kita. Ang aton gali iya nga pagadtuan sa eternidad na resolver na ini didto sa krus sa Kalbaryo. Kung nagtuo kay Kristo bilang imo nga manluluwas, patod ang ginarian niya nga ginaman sa imo. Subo nga iya nga saad sa iya bala niya pulong. Apang ang wala nagtuo kay Kristo bilang iya nga manluluwas, patod man nga magaantos siya sa linaw nga kalayo. Amo nang makita naton sa Biblia. So karon anuya ang pagpangalagad? Ang pagpangalagad service. May ara man ini nga ginatawag kita paghukom. Ini ginatawag naton judgment seat of Christ. Diri hukman ang tanan-tanan niya tumuluo. Kung paano nila ginpangalagad ang Dios. Sa ano nga tinutuyo, agod niya paagi sini, padyaan niya suno sa kwalidad sang iya nga pagpangalagad. Ila binagid ang pagtakos sang iya nga motibo kun nga nagapangalagad siya. Kag ang inaapadya, korona nga ginambal sa Biblia sa aton, ihalad naton balik sa aton Ginoo. Kag subong man nga ikaw kag ako didto sa iya ginarian, paagi sa aton pagpangalagad sa iya, hatagan niya kita sang nagakalain-lain nga mga posisyon nga itugyan niya sa aton bilang iya nga mga kaupod kag subong man pumuluyo sang iya nga ginarian. Amo inang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why our service is so important, so essential, because it will also determine the quality of our eternity. Even though our place, destination for eternity is secured, but it's our service that will determine our position inside the kingdom of God. Amo ina makita naton niya sa pulong sa aton nga Ginoo. So, padayon kita diri. Gani, kung aton gali nga usisaon sing maayong pulong sa Ginoo, tam-an gid ka importante nga usisaon naton ang aton nga pagpangalagad suno sa talaksan sang Dios nga amo ang iya bala niya pulong. Kag ang pinakadako dira nga kriteria amo ang aton nga motibo. Why do we serve? Why do we carry each other's burdens? Why do we reconcile sinning brothers? Why do we teach our proud brothers to re-examine their attitude? Amo na importante ang pulong na nga kay dra naton may baluan ang aton motibo kag ang aton tinutuyo nga nagabulig kita. So, ang ginambal diri sa Biblia sa aton, sa sini nga utod naton nga may bugal sa tagipusoon, dapat usisaon niya ang iya nga tagipusoon, iya nga pagpangalagad suno sa talaksan sa Dios nga amo ang bilang niya pulong. Kay ano kuno ang resulta sini, anong kamatuoran diri nga makita naton, the statement amo ning ginabala sa aton, for every man shall bear his own burden. Kay ang tagsa-tagsa katawo magadala sang iya kaugalingon nga lulan. Ti kun aton balang usisaon sing maayo,
ining pulong nga gingamit diri sa aton nga burden. Verse 5, may burden man nga ara sa verse 2. Ano ang kinalain? Kay kung lantaw na ton diri, sa verse 2 mag-updanay kita, magbuligay kita sa pagdala sang aton nga mga lulan. Pag abot ato sa verse 5, kada isa sa aton magdala kita sang aton nga lulan. Tinubot silingon sini, kung hapaw lang ining pagtanaw naton, daw makita naton niya daw nagumon, kay daw nagabunggo anay, daw nagakontradict ang ini nga duwa ka statements diri ni Apostle Paul. Apang kung aton gil isusaon sang ginsulat niya ang ini nga mga dinalan, ining pulong diri gali nga burden. Sa verse 2, lain man ini ang burden sa verse 5. Tinibaluan na to, no? Griego. Ining pulong gingamit diri sa aton, lingwahe gingamit ni Pablo sa aton. Kag ang pulong nga gingamit ni Pablo sa aton diri sa verse 2, amo ang pulong gali nga baros. Ano ba silingon sang pulong nga baros? Ang pulong gali nga baros, ang bot silingon sini, a heavy load that is difficult to lift and carry. Isa ka mabugat nga bagahe, nga mabudlay, ipasanon, kag masami, kinanglanon nga may magbuligid, nga magduhol, agud mapasan naton ang ina nga bagahe, o kun ang ina nga lulan. Amo na ang pulong nga gingamit diri sa aton, burdens, baros. Na pag-abot naton sa verse 5, burden man ang gingamit dira, pero lain na nga pulong ang gingamit gali ni Pablo dira. Kay kun aton gali nga lang ton, ining pulong gingamit diri ni Pablo among pulong nga fortune. Ano bot silingon sina? It refers to the soldier's pack. Inaabalang ginadala sa soldado kon maglakat sila sa padag-awayan, may ginabitbit sila sa ilalikod dra nga lulan. Amo nang paglaragway dra sang pulong sang Ginoo nga ini siya bugat man ini pero masarangan. Madala ini siya. Bisan pila pa ka kilometro ang lakton, makaya na nga mapasan, pwede na siya dala ang inaya nga lulan. So anong paglaragway diri sang pulong sa Ginoo sa aton? Kung lang taon gali naton, pagambal gali diri ni Pablo, bear ye one another's burdens. This is our corporate responsibility. Aton ini responsibilidad nga mga tumuluo nga maglantaw, obserbaran, kag mangita kita sing pamaagi nga mabuligan ang ini nga utod naton tungod may ara siya dako nga problema, dako nga pagpangangkat, dako nga kabudlayan nga nagaagunto siya. Hindi niya dali-dali masarangan. Kag kinanglanon niya ikaw, kinanglanon niya ako, nga buligan naton siya. Agod nga mapaganhagan ang iya nga ginabatsyag. This is a corporate responsibility. Amo na maisa balak ka manugwali, no? Kag katahom sang iya nga ginhambal. Kag amo ni ang iya nga paglantaw sini. Bearing one another's burdens and bearing our own burden is not easy. Nga man, bugat mo, kabugatan, lulan mo. It's not easy, hindi mahapos. Pero amo ni ginhambal niya. But it is not also optional. Apang hindi ini isa kabutang nga pwede man imuon mo o kung pwede man niya hindi mo pagimuon. Wala kita sing option sini, wala kita sang pilian. Ang isa lang gid kabutang nga dapat naton imuon at tubangon naton. Buligan naton dala, buligan naton pasan, kag ang aton mismo nga lulan aton man nga dalahon. Amo na ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, kaining pulong gali diri nga gingamit sa aton fortune.
verse 5, soldiers pack. Ang butsilingon sinigali, mga kabug-atan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, nga aton gid iniya personal nga obligasyon nga dapat naton dalahon. Hindi naton pwede nga itugyan kag ipadala sa iban. Hindi pwede nga ihatag naton sa iban. So, ari, may mga lulan gali nga tamaan kadagko, tamaan kabugat nga kailangan naton ang iban nga magbulig sa aton. O kon buligan naton ang iban. Pero may mga lulan man nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga ikaw gid lang kag wala na sang iban pa ang magpangagbaga sina, magpasan sina. Amo na makita naton sa pulo sa kay nga man. It is an individual responsibility. Corporate responsibility, individual responsibility. Amo ni makita naton. Now, so amo ini nga dapat may ara man kita kaalam nga may baluan naton kun ano ini nga mga problema nga ginatubang naton. Ayhan sa isa ka utod naton nga naputo sa negosyo, gintunto sa negosyo, o kon wala lang ma-manage maayo negosyo kag nagdula ang iya nga negosyo. Ina kun lang taon naton, we need to exercise Galatians chapter 6 verse 2. Sa isa naton kautod nga may kanser, kagintalikdan sa iya asawa, sa iya nga bana nagpalagyo, kag nagaisahanon na lang siya sa ilad ang balay, kag hindi na siya makahimo sa iya matag-adlaw nga mga buluhaton, wala man sa sing kwarta. Ano ina? We need to exercise Galatians chapter 6 verse 2. Sa isa abi, katawo, utod na to sa Ginoo. Ginapahog siya, tungod kay nagtindog siya sa insakto, ginapahog siya. Sunugo na iya balay, halitan na iya nga pamilya. Ano ang aton obligasyon? Galatians chapter 6 verse 2. These are burdens that are so heavy that these individuals cannot easily carry it, and we need to help them. It's not easy, but again, it's not optional. Galatians chapter 6 verse 2. Ti ano ya ang sa Galatians chapter 6 verse 5? Ikaw amay iloy sa sulod sa balay. Kay sino responsibilidad ang magpadako sa bata? Hindi mo na pwede mahatag sa lulo. Hindi mo na pwede matag sa lula. Hindi mo na pwede matag sa iya tiya o kon sa iya tunga tiyo nga magpadako. Kay imo na bata, ginatag ni San Diyos. Ano nang responsibilidad? Galatians chapter 6 verse 5. Ikaw gid sina ang sukton sang Diyos. Hindi pwede nga pag-abot to sa ginrian sa Ginoo. Pamangkuton kang balo mga hindi, gindelegate ko tiya Ginoo sa akon nga mangod nga laon. Kaya ti wala man sa bata, ti ginatagan ko sa bata o kun amo na. Hindi naton pwede ma-delegate ina nga butang. Kaya nga man, that is your individual responsibility. Ti ang trabaho mo sa sulod sa opisina. Hindi pwede nga itugyan mo na sa iban. Kung matugyam na sa iban, pero kamad responsibility na, balik man agyapon sa imo. Kung gakatabo ina sa kalibutan, sa sistema sang tao, dira man makita nga may panarabton man kita sa tubangan sang aton Ginoo, because that is an individual responsibility. So again, kabay pa nga nakita naton ang ini nga mga lulan diri. Ang ginatubang tasubong baros na bala o konfortyon. Kinanglanon tang iban balang magbulig sa aton o kung kinanglanon niya kitagid ang magpangabaga. And you know what? Kinanglanon naton ang kaalam sa Ginoo gud makita naton ina. Tagpagi sina makapangay kita bulig o kon makabulig kita o kon aton gid ina abagahon. Kay amo ina ang pagtulunan nga makita naton subong sa pulong sang aton Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast iniabyan alagad sa kinginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayos.